दोस्तों वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल तारी ब्लॉग केरेलार तांगा नाমৰ এটা জায়গা এইটো জায়গা আজি দেখাম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেন্ট কৰিব ইয়াৰ ঠাইখন চাওক না কিমান ধুনীয়া তামাম মজা লাগছে ইয়াৰ জায়গাখিনি কেৰেলাত এতিয়া আম গছত আম ধৰিছে এতিয়া কেনেকুৱা লাগছে এতিয়া আম ধৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত আম ধৰাই নাই এতিয়ালৈকে না धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये गिला तो है मैं खफा नहीं शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक मिट्टी जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों এতিয়া তাত যাম তাত যাই দেখাম হিবিলাক কি ভালকৈ দেখাম ব্লগ कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है এইটো হে নাও অলপ আগতে দেখালো হে নাওটো এইটো চাওক নাওটো কেনেকুৱা লাগছে চাওক আৰু এইটো নাৱেৰে মাছ মাৰে ইয়াত আৰু চাওক গাড়ীৰ ফটো আছে চাওক रंग बिरंगे बहनों में मैं उड़ता फिरूं रंग बिरंगे बहनों में मैं उड़ता फिरूं আৰু আমি সেইটো জায়গাৰ পৰা ভিডিওটো দেখাইছিলো নাওটো দেখাইছিলো ইয়াত প্ৰায় নাৰিকল গাছে দেখোন সকলো ঠাইত নাৰিকল গাছ সকলো ঠাইতে নাৰিকল গাছ দেখোন এইবিলাক ইটা কিহে বনাইছে পাতৰ কাটি কাটি বনাইছে আৰু ইয়াৰ ঘৰবিলাক দেখক খুঁটা ছাড়া বনাইছে কি খুঁটা ছাড়া বনাইছে একদম এটা খুঁটাও দিয়া নাই